कल्पना आपल्या शब्दातून आपल्याला या ठिकाणी कळते. अभिव्यक्तीच्या सत्राकडे जात असताना आपण पुढच्या वक्त्यांकडे जाऊयात. यानंतर हरिभक्तपरायण हरिदास महाराज मोरे उपनिषदावर या ठिकाणी आपले विचार व्यक्त करतील. सन्माननीय हरिदास महाराज मोरे, विनंती, आपण आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं. नमस्सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च. प्रतिवर्षवत् अस्मिन् वर्षे अपि इंद्रायणी मातुः तटे शोभायमाने जानकाई वेदांत प्रतिष्ठाने विविधासु भाषासु आस्मान् सर्वान् ज्ञानामृतं पाययितुं रसस्वादं कारयितुं च महाराजानां सत्कर्मणा प्रचलितः अयं बहुभाषिकः कीर्तन महोत्सवः. अस्मिन् महोत्सवे विराजितानां विदुषां चरणकमलेषु तथा च वक्ता तो वक्ता नोहे श्रोतेविन इति सदुक्त्या उपस्थितान् श्रोतृवर्गान् अपि चरणकमलेषु साष्टांगदण्डवत्. महाराजैः प्रागुक्तम् अत्र केचित् जनाः शयने एव अभिव्यक्ताः, किंतु अहमत्र वक्तुम् इच्छामि. मराठ्याम् एक आभाणकः अस्ति. कस्मिंचित् कार्यक्रमे गर्दी किती आहे त्याच्यापेक्षा दर्दी किती आहेत याला महत्त्व असतं. आणि अत्र सर्वे जनाः तादृशः अधिकारिणः सन्ति इति निश्चयेन वदामि. अत्र पत्रिकायां मम अभिव्यक्ति ततर्नाम दृष्ट्वा चिन्तयामि. विचारविषयोः स्वातन्त्र्यं दत्तं, किन्तु कस्मिन् विषये अभिव्यक्तं भवामि. यतोहि यदि विचारं कुर्मः अस्य कार्यक्रमस्य स्थानं जानकाई वेदांत प्रतिष्ठानं, तथा च अस्माकं गुरुकुलस्य नाम ज्ञानराज वेदांत गुरुकुलम्. उभयोः मध्ये एकः समानः शब्दः विद्यते, स्वयं शब्दः वेदान्तः. अतः माझी जातीचे मज भेटो कोणी नामना स्यात् वा विचारे नसात् किंतु भवेत्. अतः उभयोर्मध्ये विद्यमानः वेदांत शब्दस्य सार्थक्यार्थं किंचित् विचारं प्रस्तौमि. ब्रह्म विषये न न न तत्तु कस्यापि विषयं भवितुं न अर्हति. तत् परात् परम् अस्ति. कति परं श्रुत्याः इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परम अव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परा किंचित् सा काष्ठा सा परागती. अर्थात कति परम विषयानी इंद्रियानी परानी तेभ्य
किं परम तेषां विषयाः पराः तेभ्यः मन तेभ्यः व्यष्टिबुद्धिः तेभ्यः समष्टिबुद्धिः तेभ्यः अव्यक्तः तेभ्यः पुरुषः अर्थात यः अव्यक्तात् परः अस्ति अव्यक्तात् तस्मिन् विषये कथं व्यक्तं भवामि किन्तु तत् परम अस्ति परमार्थात् दूरम् उपनिषदे भगवद्गीतायां बहु श्रुति स्मृति अस्ति दूरात् सुदूरे तदन्तिके च अर्थात दूरमपि अस्ति अन्तिके अपि अस्ति कस्य दूरम् अविदुषां दूरं कस्य समीपे विदुषां समीपे अहं न विदुषः न विद्वान् न अविद्वान् अपि तु विद्वत्कल्पो अस्मि अतः यावद् आगच्छति तावद् वदामि उपनिषद अर्थात अलौकिकी विद्या उपनिषद अर्थात अज्ञाननाशक विद्या उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या मुंडक उपनिषदि शौनक ऋषिः आंगिरसं प्रतिप्रश्नं कृतवन्तः भगवन् कस्मिन्नो विज्ञाने सर्वमिदं विज्ञानं भवति आंगिरस ऋषिः उत्तरयति द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैव पराचैव तर्हि तत्र परा का अपरा का अतः श्रुति आह तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं छन्दो निरुक्तम् अत परायया तदक्षरमधिगम्यते पराविद्या का येन तद अक्षरं ब्रह्म अधिगम्यते ज्ञायते तत् पराविद्या तर्हि तत्प्राप्त्यर्थं किं कर्तव्यं तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत् कीदृशः गुरुं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं किन्तु तत्रापि आदौ परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् अर्थात ब्राह्मणः कर्मचितान् लोकान् परीक्ष्य निर्वेदमायात् केन परीक्ष्य श्रुति स्मृतिभ्यां परीक्ष्य तर्हि श्रुति का श्रुति अत्र अस्ति इष्टापूर्तं मन्यमानाः नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे सुकृतेन भूत्वेवं लोकं हीनतरं वा विशन्ति इति श्रुत्या स्मृति अस्ति तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे लोके पुण्ये लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागत कामकामान् लभन्ते अर्थात एतादृशाभ्यां स्मृतिभ्यां तत् ब्रह्म तत् कर्मणः प्राप्तं पुण्यं कथं क्षीयते एतद् ज्ञायते अतः इति परीक्ष्य अर्थात ज्ञात्वा किं कर्तव्यम् अनन्तरं गुरुम् उपगम्य तत्र परिप्रश्नेन आदौ किं कर्तव्यं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया अर्थात तद्विद्धि अर्थात तद् ब्रह्मविद्धि कथम् आदौ किं कर्तव्यं प्रणिपातेन अनन्तरं सेवया अनन्तरं परिप्रश्नेन तदा पुनः यदि उत्तम अधिकारी स्यात् अथवा साधन चतुष्टय संपन्न स्यात् तर्हि तदा गुरुप्रोक्तं महावाक्यानन्तरं साक्षात् अहं ब्रह्मास्मि इति अन्तःकरणवृत्त्या निश्चयेन तत्र बोधः भवितुम् अर्हति अतः उपनिषत् प्रतिपाद्य यद्वा जीव ब्रह्मैक्यबोधं ज्ञानार्थं ब्रह्मभाव प्राप्त्यर्थं किं कर्तव्यम् उपनिषद विद्या अंगीकर्तव्या तर्हि अत्र उपनिषद इति शब्दस्य यौगिकार्थं कुर्मः चेत् तत्र उपसर्गपूर्वक निपूर्वक शत्रु
विशरणगत्यावसाधनेषु विप्रत्यांतस्य उपनिषद इति रूपम सिद्ध्यति. उप अर्थात सामीप्यार्थी, नि अर्थात शिथिलार्थी, यद्वा निश्चयेन निश्चयार्थी आणि शत अर्थात नाशार्थी. अर्थात तादात्म्य रूप सामीप्येन निरंतरं ब्रह्म गमयित्वा अविद्यां साधयति नाशयति इति उपनिषद. अत्र उपनिषद इति शब्दे यः उपसर्ग अस्ति स सामीप्यार्थी अस्ति, किन्तु सामीप्यम अत्र अभेदात्मक बोद्धव्यम. कथम तदर्थम ईशावास्योपनिषद निषदः मंत्रस्य शान्तिपाठः कृतम्. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. धन्यवाद हरदास महाराज. माझ्या क्रिकेट टीम मधले ओपनिंगचे बॅट्समन आहेत ते. स्वामींची एक टीम आणि माझी एक टीम. परंतु तिथे 6 बॉलमध्ये 4 धावा काढता, इथे मात्र 2 बॉलमध्ये 6 धावा तुम्ही 5 मिनिटामध्ये काढल्या. फार छान त्यांनी संस्कृत भाषेमध्ये उपनिषदावर ते बोललेले आहेत. श्री ज्ञानराज वेदांत गुरुकुलम गोपाळपुऱ्यामध्ये केळगाव रोडला आहे. आणि आदरणीय परमपूज्य आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय श्री हनुमंत चैतन्य स्वामीजी, चैतन्य स्वामीजींचे सर्व शिष्य परिवार आहे आणि त्या स्वामींच्या गुरु